किछि समय मध्य खोलिब हीराकुद गेट। तेबे जलभंडार निष्कासित हेब वर्षर प्रथम बन्या जल 616 फुट अतिक्रम करिछि हीराकुद जलभंडार जलस्तर 616.93 फुट रे पहुंची जलस्तर। तेबे उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु बढ़िबारे लागिछि जल प्रवेश मात्रा। प्रति सेकेंड रे डैम भितर को प्रवेश करुछि 3,16,611 घनफुट बन्या जल। विभिन्न केनाल दे निष्कासन हेउछि 40,126 घनफुट बन्या जल। उपर मुंडरे लागि रहिछि वर्षा। तेबे किछि समय मध्य खोलिब हीराकुद गेट। तेबे केतोटी गेट आज प्रथम से खोल से सूचना नाही आ किछि समय मध्य स्पष्ट हो किंतु जेहेतु धीरे धीरे जलस्तर बढ़ुछि तेणुक जलभंडार निष्कासित हेब आज वर्षर प्रथम बन्या जल 616 फुट अतिक्रम करिछि हीराकुद जलभंडार जलस्तर 616.93 फुट रे पहुंची जलस्तर। उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु बढ़िबारे लागिछि जल प्रवेशर मात्रा। प्रति सेकेंड रे डैम भितर को प्रवेश करुछि 3,16,611 घनफुट बन्या जल। विभिन्न केनाल दे निष्कासन हेउछि 40,126 घनफुट बन्या जल। अधिक सूचना पाई लाइव रे संबलपुर आम सहित जोड़ी होती रिपोर्टर समीर षडंगी अच्छा। समीर आज वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासित हेब हीराकुद गेट खोलिब कौन अधिक सूचना आपण पाखरे? देखु समस्त गोटे बड़ अपेक्षा थाए जे वर्षर प्रथम बन्या जल केबे निष्कासन करा जाउछि। तो जदि आबे देखिबा आज जो समय निर्घंट करा जाइथिला से अनुसार वर्तमान समय खूब शीघ्र हीराकुद गेट खोलिबा को जाउछि। तार फाइनल राउंड साइरन बाजिबा आरंभ हो जाउछि। आपण सुनी पारुथबे तेब खूब शीघ्र गेट जेहेतु खोलिबा को जाउछि सेति समस्त वर्तमान समय पूरा तैयार स्वर्णालीन। एवं यार भितर आम देखुचे जहाँ आगुरी आम कहते कि वर्तमान समय पाखापाखि 3 लाख रु अधिक पानी आसुछि। तेणु हीराकुद बंध कर्तृपक्ष जल संपद विभाग निष्पत्ति नहीं कि फास्ट फेज रे बा जो पर्यायक्रमे आज 20 गोटी गेट को खोल जापे अर्थात वर्तमान समय 20 गेट खोल स्पष्ट हो सारी किंतु अधिक जदि पानी आसे बा इनफ्लो जदि अधिक बोले ताहले अधिक गेट खोल जापे अर्थात किंतु वर्तमान समय आम कहवा 20 गेट खोल गोटे प्रकार स्पष्ट हो सारी खूब शीघ्र गेट खोल फाइनल राउंड वर्तमान समय साइरन बाजिबा आरंभ हो सारी एवं लेफ्ट एवं राइट साइड रु उभय पार्श्वर जदि आम देखा पर्यायक्रमे 20 गोटी गेट खोल तेणु तल जो जिला मानक अच्छी तल महानदी जिला मानक बर्तमान अलर्ट दि जाए कारण खूब शीघ्र पानी जाए पहुँचो जेहेतु वर्षा दिन अच्छी तले पानी भरपूर अच्छी। विशेषकर आम देखुचु संबलपुर सुवर्णपुर और बौद्धरे जेहेतु खूब शीघ्र पानी पहुँची जाए पाखापाखि 4 ରୁ 5 घंटा मध्य सुवर्णपुर जिला जा पानी पहुँची थाए बर्तमान नदी में पानी अच्छी खूब शीघ्र जिते पानी जीव तेणु तलिया जिला मानकू जिलापाल मानकू एसआरसी कहते जे समस्ते अलर्ट रे और यही समय मध्य जो भाव में कौन मनीष कि गृहपालित पशु को महानदी भितर को न छाड़ा कहुई सतर्क सूचना दि जाइए। जो समय दि जाइए जे 9टारे पूजार्चना कर 9टा पर गेट खोल तेणु आम देखुचे कि ऊपर मुंडरे केते वर्षा होछि तल मुंडरे केते वर्षा होछि से ऊपर फोकस करा जाइछि कारण गतकालिठू आम जहाँ गतकालिठू जहाँ आम देखुचे कि ऊपर मुंड छत्तीसगढ़ रे तुहा को तुहा वर्षा लगी रही तेणु सलीन कहीपर से समय को समस्ते अपेक्षा करते हीराकुद गेट खोलिबा बा वर्षर प्रथम बन्या जल केतेबेले निष्कासन करा जिवो समय निर्घंट होइतिला 9टा आ एबे 9टा क्रॉस मध्य करि सारलानी तेबे अप्रोक्सीमेटली आ केते समय मध्यरे गेट खुलुछि ता ऊपर समस्तंकर नजर समीर? सुनाली आप जानी जिते 9टारे पूजार्चना हुए और 9टा पर यथाशीघ्र पानी को रिलीज कर दि जाए जो समय निर्घंट करा जाए आप पचार खूब शीघ्र आम जहाँ कहवाक चाहबू दर्शक मानू खूब शीघ्र गेट खोल हीराकुद बा चलित वर्षर प्रथम बन्या जल को निष्कासन करा तेणु आम देखुचु कि हीराकुद डैम कर्तृपक्ष पूरा तैयार अच्छा जहाँ मुझे कहूली जे जो भली भाव फाइनल राउंड साइरन बाजुछि तेणु जेकोसी मुहूर्त हीराकुद तार प्रथम बन्या जल को निष्कासन करें तेणु समस्ते से अपेक्षा करिसेंती किंतु बड़ कथा होची जे तलमुंडर केते वर्षा होची एवं आमे मते जहा कहूथलु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,80,000 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବା 3 ଲକ୍ଷ ଘନଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ତାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା କହୁଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି যেহেতু আজি তার প্রথম বন্যা জলক নিষ্কাশন করব হীরাকুদ তেণু কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন সমস্ত তৈয়ার কিন্তু সমীর বর্তমান হীরাকুদ জলভণ্ডার জলস্तर কেতে রহিছি এবং কোন আলোচনা হেউছি যেমতি আপন কহুতলে কি প্রাথমিক স্তরে 10টি গেট খোলা যাই পারে এহা পরে চিন্তা করা যাব এবং কেতে রহুছি জলস্तर তাপরে নিষ্পত্তি নিয়া যাব কি আগুকু আউ গেট খোলা যাব না নাহি সোনালিন যা মু কহুলে কি পর্যায়ক্রমে আজি 20 গোটি গেট খোলা যাবার নিষ্পত্তি নিয়া যাইছি অর্থাৎ ফার্স্ট ফেজরে 9টি সেকেন্ড ফেজরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ ফার্স্ট ফেজরে 7টি সেকেন্ড ফেজরে 7টি এবং থার্ড ফেজরে পুনি 6টি গেট কু খোলা যাব অর্থাৎ আজি যা নিষ্পত্তি নিয়া যাইছি কি আজি 20 গোটি গেট খোলা যাব অর্থাৎ দুইটা ভিতরে বা অপরাহ্ন ভিতরে আজি 20টি গেট খোলিব বা 20টি গেটরে রিলিজ করিব বন্যা পানি তেণু যা আমি কহবাক চাইবু এবং আমি গ্রাউন্ডে অছু দেখাউছু তার লাইভ চিত্র আমি খুব শীঘ্র দেখা যে কেতবে খোলুছি তার ফার্স্ট ফ্লড ওয়াটার কু কেতবে রিলিজ করুছি ড্যাম কর্তৃপক্ষ তা উপরে সমস্ত বর্তমান সময় নজর অছি এবং মতো যা আপনার পচারুলে যেতবে হীরাকুদর ম্যাক্সিমম ক্যাপাসিটি বর্তমান সময় রয়েছে 630 ফুট তেণু কিভাবে ভাবে গতকাল আমি দেখিলে বর্তমান পাখাপাখি 617 ফুটরে পৌঁছলানি হীরাকুদর জলস্तर তেণু সে সময়কে সমস্তে অপেক্ষা করছেন যে পরম্পরা অছি পূজা অর্চনা পরে গেট খোলা যাই থাকে এবং এহা পরে পরে আরম্ভ হয়ে থাকে গেট খোলিবা প্রক্রিয়া বাম পার্শ্ব এবং ডাহাণ পার্শ্ব উভয় পার্শ্বর যেতবে আজ 20 গোটি গেট খোলা যাব সেইপাই আমি দেখুছু ফাইনাল রাউন্ডরে সাইরন বাজুছে এবং যেকোনসি মুহূর্তে মধ্য হীরাকুদ বন্ধ কর্তৃপক্ষ ড্যাম বা গেট খোলি পারନ୍ତି তেণু আজি যা কুযাচ্ছি যদি উপর মুন্ডরে এতিকি বর্ষা হুয়ে বা পাখাপাখি 3 লক্ষ পানি আসে যা নিষ্পত্তি নিয়া যাইছি উপর মুন্ডর যেতিকি পানি আসিব সেই সমান পরিমাণর পানিকু রিলিজ করা যাব সে সমস্ত কিন্তু সমীর বড় কথা হেউছি যেহেতু আজি গেট খোলুছি আপন মধ্য কহুছন্তি কি 20টি গেট খোলিবা আজি সম্ভাবনা রহুছি অপরাহ্ন 2টা সুদ্ধা তেণু করি তলিয়া অঞ্চলর লোকଙ୍କୁ মধ্য টিকে আলর্ট রহিবার আবশ্যকতা রহুছি জেলা প্রশাসন মধ্য আলর্ট রহিছন্তি এবং এসআরসি মধ্য সে সবু জেলার জেলাপালଙ୍କ সহিত মধ্য আলোচনা করিছন্তি এ বাবদরে আপনଙ୍କ পাখরে কিছু সূচনা সোনালিন যেতবে আইএমডি সূচনা দিয়ে থাকে যে প্রকৃতরে আইএমডির সূচনা এবং ছত্তিশগড়র সূচনাকে আধার করে ড্যাম পানিকে রিলিজ করে দিয়া যাই তেণু আপনার যা কৌলে যে যেতবে ছত্তিশগড় বর্তমান আমি দেখুছু ছত্তিশগড় পাখাপাখি 3 লক্ষ ঘনফুট্রু অধিক বন্যা জল আসছে বর্তমান সময় ড্যামকু এবং খুব কম সময় আমি দেখিছে পাখাপাখি 5 দিনরে 600 ঠিক আছে সমীর ফাইনাল সাইরন বাজি সারিছি আউ কিছু সময় মধ্যরে কেউ মুহূর্তরে মধ্য হীরাকুদর গেট খোলি পারে তা উপরে নজর মধ্যে রয়েছে আপনার মধ্যে নজর রাখি থাকতু আমি আপনার পাখক খুব শীঘ্র ফেরুছু বহুত বহুত ধন্যবাদ সমীর আপনার সূচনা পাই।